नमस्कार सांग माने मु ओडिया बहु मेक स्वागत करती मो यूट्यूब चैनल को एबे डेरी न करी चलंतु स्टार्ट करबा आउ एक नुआ वीडियो। ये देखंतु आम गाँव को आसी ये सब निया लगे सेखी होती ठंडा होती जोरे मो स्वामी मो पुतुरा एटा मो भाई मामू पुओ भाई कौन वीडियोटा केमती देखेबी तुमको मुझे जानी पारनी ये मो बो मुझे बाहर जी सका सका चा करा था किसी कहूनु आके बेल कहीं बाईआणी भाया ठिया तो झील को तो कहला सपोर्ट कला बड़े बढ़िया झील को सपोर्ट कला बड़े बढ़िया करते से आगे जीव आउ तू करू मत डाक नौ कांदी कांदी दे गोटे ताल आ तो भिडियो भाव तो जमी देखुना नाज नागुनि हेत आठी मो सान भौणी कहती ये भोजी करने आसला नुआ वर्ष को मत ठकीदेले पूरी पलैले मत रखई 15 दिन है आसले नुआ वर्ष भोजी कर खाया देखला पूरी पलैसा आ कौन कर हठात तो ठाकुर डोरी लगला गलु आम किसी पेलिंग लो आमर किसी योजना ही नथिला पलैले बापा कौन गोटे कर सांग मैंने देखु आपण मानकर गोड़ फाटुव ये गोटे नुआ औषध ग्रीस लगाऊँ बापार पीड़ा मारूसी ग्रीस लगाऊँ पाद फाटी बापा बेसलिंग पीड़ा मारूनी ग्रीस पीड़ा मारूसी एबे हमें बाहर पड़लु आम घर को जापाई शाशुघर गाँव को बाप घर गाँव रिटर्न करी शाशुघर गाँव को सकाल सकाल बाहर पड़ी चलो चलो तो तमें आमको नहीं ना आम तुमको क्या नबू तब गल आमको डाकी कि हाँ तुमको नबू आम तुमको आम तो तुमको नबुनी साला कथा आम गेल तुम चिड़ी नाई मुझे कहीदेलु तू कौन डुकुचटी मत मुंडिया मार भल रह बुढ़ी हो घर 25 शीघ्र शीघ्र कर बाप घर आसली भारी मोर इच्छा नाला आसापी ये मत चिड़िले बाप घर को आसिले गाँव इच्छा हुए जावाई आउ दिनटे रही कि गोटे घंटा रही भल लगी था तो रखईदे सका उठी रात को उठी मत कहते बाहर जल्दी जावा टाइम है मुझे गले जी सियाड़े कंपानी की रखईदे मन बाहर दुख लगुच रास्तार टे ठिया हो ठंडा पड़े कोहड़ी होती भल लगुनि हाथ गोड़ केंकड़ी गला मो स्वामी कहले टिके ठिया हो पड़ा सफल सफल के खाई दौरान सफल खिया भी हो जाए देखा कि फूल
ସେଟା ଯେଉଁ ଗନ୍ଧରୀ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କହନ୍ତିନି, ସେଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଫୁଲଟା, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ହାତ ପାଇଥିଲେ ଆକୁ ତୋଳିକି ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ବାଟରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତି, କରିପାରିଲିନି। ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଗଲା। କାଲି ବି ସେଠି ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଗଲା। ମାଗିକି ଚାର୍ଜର କରିଥିଲି, ଭଲସେ ଚାର୍ଜ ହେଇନଥିଲା ମୋବାଇଲ, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଗଲା। ବାଟରେ ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଗଲା। ମୋବାଇଲ ସାଥ୍ ଦେଲାନି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କଲେ, ରୋଷେଇ ରୋଷା କଲେ ଖାଇକି ଯିବେ କମ୍ପାନୀ ଆଉ। ଏବେ ଆମ ବାବୁ ଆସିକି ପରିବା କାଟିଦେଲେଣି। ଭଜା କଲେ ପଖାଳ ଖାଇକି କମ୍ପାନୀ ଯିବେ। ଏବେ ଆମର ଭଜା ବସିଛି। ଭଜା ହେଉଛି କଲେ ଖାଇକି ଯିବେ। ଗାଧୋଇ ସାରିଥିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ପରିବା, ଭଜା ବସେଇ ଦେଇଛି। ମୋ ପୁଅ ତାର ଇପି ଆଣିକି ଥୋଇଛି, ଇପି କରିବ ବୋଲି ବସିଛି ଜଗିକି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତ ଇପି? କରିକି ଖାଇବୁ। ମୁଁ ବନେଇ ତୁ ଖାଇବୁ। ମୁଁ ବନେଇବି ତୁ ଖାଇବୁ। ବନେଇବୁ ମୋତେ ଦେବୁ? ହଁ। ତୁ ତ ଏତିକି ଆଣିଛୁ, ମୋତେ ତ ଏକା ପାଇବନି। ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ହଉ ହେଇଯାଉ କି। କେତେ ଆଉ ଧାନ ଅଛି ବହେ ହେରା ନା। ସେ ପୁରା ଏରା କହୁଥିଲେ ପକେଇଦେବେ ବୋଲି, ଆହୁରି ହେରା ଥିବ ବିଲରେ ତ, ବହେ ବିଲରେ ଥିବ। ପାଳ ନେଇ ସାର ଅଳ୍ପ କରିଦେଇ ପାଳ ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ପାଲଟା ପକେଇ ଖାଲି ନେଇଥିଲି ହଲେଇ ଉପରେ, ସେ ହଲେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ତାର ବହି ଅଛି କୋଉଠି ପାଳ ଗଦାରୁ ଧାନ ବହେ ବାହାରୁଛି। ଶାଶୁ ବସି ପାଛୁଡୁଛନ୍ତି। ସେଇଠିକି ଦେଖେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଏବେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେଉଛି। ଆମ ବାବୁ କହିଲେ ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖାଇକି ଯାଇ ହେବନି, କୋଉଠି ପଡ଼ୁଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଏକାଥରେ ରୋଷେଇ କର, ତରକାରୀ କର, ଖାଇକି ଯିବା। ଅଣ୍ଡା କରିଦେଉଛି, ଖାଇକି ଯିବେ ଆଉ। ଏବେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଦେବା। ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଆମର ସବୁ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଖାଇଲା ପରେ ଯିବେ ଆଉ। ସକାଳେ ପଖାଳ ଖାଇଲେନି, ସବୁ ଖାଇବେ। ଏ ଭଜା ଦେବି, ଶାଗ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାଇଟରେ ଦେବି ଶାଗ।